सबको प्रसाद दे दो, नया है वो उसको वचनामृत प्रसाद दे दो। कैसा रहा? जय प्रभु। परमात्मा एक ही है, बात कुछ कहना कहीं नहीं है और परमात्मा ही है। परमात्मा एक ही है और परमात्मा ये चिदाभास कहीं नहीं है। कहीं नहीं परमात्मा एक ही है, हाँ तो इसको चिदाभास में जाना है। तो मिलेगा कुछ मिलेगा? कुछ ना मिल रहा कुछ, हाँ? ये सब सीधा बात में है ही ना कुछ, चिदाभास में है ही ना कुछ, सही नहीं तो कहाँ जाना तो उधर चिदाभास में कुछ मिलेगा ऐसे जाता है। जलेबी खिलाते हो तो क्या लगता है? अच्छा लगता है सब ना? जनता है। जलेबी खिलाते हो तो अच्छा लगता है ना? ये वो तर्क करता है, ये कुटिलता है, सत्य को उड़ाता है। तर्क आ गया तो उसमें उड़ा है, हाँ? तर्क करते हैं, तर्क ठीक ना, हाँ। तर्क अच्छा नहीं कुटिलता होती है ना, जो असत्य रहता है ना, वो सत्य को उड़ाता है, उड़ा था, और दूसरा तर्क आता है। उसको उतार इसमें है आ गया कि दूसरा बताइए अविद्या है ही नहीं, फिर भी अविद्या लाता है, तो उसकी कभी शांति नहीं होती, भटकता रहता है भूत का जैसे। इसमें जो लगेगा समा जाएगा, नहीं जीलेगा वो आ जाएगा वो जिलेबी को गिनता है, चिदाकाश को नहीं गिनता है। ऐसी बात है, नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, डायरेक्ट नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। कैसा है क्या? हम स्वयं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, संपूर्ण कहीं भ्रम नहीं। कैसे फिर से? हम स्वयं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, संपूर्ण गई भ्रम नहीं। संपूर्ण गई भ्रम गई रवि द्वैत में जाना है और बोलता जिलेबी चाहिए। जो सुना वो नहीं सुना, और जो नहीं है वो लाया। इसका नाम विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो सुना वो नहीं लाया, और उसमें जो नहीं है, सुना उसमें जो नहीं है वो लाता है। नहीं है क्यों नहीं है, नहीं होता है वो क्यों है, वो नहीं होता है, उसका नाम विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? यहाँ नहीं तो कहीं नहीं होगा, तो यहीं होगा, होगा तो यहीं, और यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। क्या? नो कॉम्प्रोमाइज।
મારો લઈ લ્યો પછી લઈ લ્યો એમ નહીં જેને ન સાંભળવું એને બધું હું કામ રાખે એવું નથી ટોટલ એવું છે તો બહુ નાખે फोटो के मास्टर तो केतन प्रभु किधर गया केतन प्रभु रघु मुझे भी कहना है। केतन प्रभु मास्टर हाँ बस ये आए वो लेंगे पर हमें चाहिए यहाँ भी हमसे ऊपर देखो एग्जैक्ट मस्त आना चाहिए आएगा आएगा ऐसा वर्ल्ड में कहीं ना हो हाँ ऐसा ठीक है ये किसका है हाँ? अरे देखो બોલા જેવો તમે एक छः બે દિવસ પહેલા તો બે દિવસ પહેલા જે હતો ને ના ના બરાબર છે હરેક નું સહજ આમાં જેટલું વસીસ કરીને થાય છે ને એ બધું એને સાચું દેખાય એને જ સાચું દેખાય એને ખોટું દેખાય ને સાચું કદી ના દેખાય એ બેમાં કમ્પેરિઝન કરી અને બે દિવસ પહેલા તે કાંઈ બસ કાંઈ બીચ વાળા વચમાં આયા ગયા देखो ये कैसा है जय हाल सर इसका कैसा है मालूम है देखो इससे मालूम पड़ता है देखने से मालूम पड़ता है क्या करूं और क्या न करूं क्या करूं और क्या न करूं देखने से मालूम पड़ता है और ये देखो अनंत प्रकाश अनंत आनंद अनंत शांति अनंत प्रकाश अनंत आनंद अनंत शांति और ये देखो सब देख सकते हैं क्या करूं और क्या न करूं क्या करूं और क्या न करूं अभी तो मरूं तो छूटूं अभी तो मरूं तो छूटूं हमारा ठिकाना नहीं पड़ता ठिकाना और यहाँ ठिकाना नहीं पड़ेगा तो कहीं नहीं पड़ेगा देखो ये फोकस बताओ ये खाने पर ही
आ जा हाँ हाँ देखा एकदम फर्स्ट एकदम नेचुरल मास्टर भी 105 दिन 17 नवंबर से पूरा दिसंबर पूरा जनवरी 105 दिन माल सर नर्मदा नहीं लेकिन अभी 105 दिन है दिल्ली भी थे 17 नवंबर अभी है और लीड दो नहीं दिया दिया देते नहीं है किसी को दिया 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 नया लीड दिया क्या व्यापक अंदर फोकस इसको बोलो हाँ देखो हाँ नहीं है है चलो कैसा प्रकार वैज्ञानिक की लगता है इसमें से हर गवर्नमेंट को हरिहर और इसमें ऐसा आया था कि हरिहर की भी तुलना उसके साथ नहीं तो इनको कैसे उनके संस्कार है उसका ग्रंथि कहा है ना समझे अभी ये बराबर सुना नहीं इसको ऐसा जो ये वो जो करता होते नाम नहीं देखने लगे तो उसका सबको डिफरेंस करना इसका वर्षों करना इसका बोध करना नहीं नजदीक से वही पर तो बहुत लाभ मिला है ये वही ठीक है इनके जो है ना वो मतलब ये जो है ना वो ठीक करना तो शुरू में वो शासक तो दिया नहीं अन्यास किया लेकिन संस्कार अन्यास में भी वही होता है हाँ होते हैं उसका देवगुरु एक परंपरा है बोलते हैं लेकिन भाई आज आया था और ये ब्रह्मा ऐसा कि आप बोल रहे थे राम और हाँ यहाँ वो नहीं शुरू में वो यहाँ थे तो भी वो पकड़ नहीं सके तो वाले उनके भी ऐसा ही लेकिन अभी वो कुछ एक्सप्रेस सुनता है वो एक्सप्रेस करता है अभी वो रखेंगे सोचकर तो ऐसे ही रहेगी सदस्य ने कहा कि
शुद्ध वैराग्य नहीं होने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है तो फिर बढ़ती है। जिसको सामने मिलती है तो वो कमर से कराता है, जो चार का नहीं कर सकता तो वो एक काम करने का मिक्स नहीं है ना, नहीं मिक्स नहीं, यहाँ पर मिक्स है, हाँ उसमें मिक्स है, वो भले आदमी को बहुत सारा ऐसा नहीं कि स्वामी जी के साथ के तो मतलब उनको स्वामी जी जैसा ही प्रभु के साथ थे तो प्रभु जैसा ही वो ऐसा तो वैसे ही हो जाए कोई काय माने एम कर स्वामी जी साथ था स्वामी जी ने प्रभु को લીધો स्वामी जी की हिम्मत से પોતાના એમનું સ્વતંત્ર એમનું પોતાનું બંધન સંસ્કાર એ આવે स्वामी जी का भी या स्वामी जी की सामने ये तो नहीं आता सन्यासियों में भी ये नहीं होता जिसमें अवतार जैसे भी गुरु शास्त्र आपका जैसे है वैसा उनका भी है, उनका भी ग्रंथ है छोटा तो इसमें भी मैं छोड़ दो और कहीं नहीं है। તમે તો ક્લિયર છો कोई द्वैत ग्रंथ है ना वो भी अभी ऐसा ही बोला उसके साथ द्वैत ग्रंथ वो ये सुनता है वो बोलता है मैं स्वयं द्वैत ग्रंथ नहीं बोला ना तो सुनता है इसमें बोलता है मालूम करता है कि ये सिंगर है ये कोई जैसा भी दिखाना अरे बोलो आपने कार्यक्रम बिल्कुल न हो ऐसे आपका हो तो ठीक है ना हाँ अभी गलत कैसा रहा यहाँ फर्स्ट टाइम ना जी हाँ तो बहुत प्रशंसा करता है कि आप मैंने पता नहीं क्या सरल हाँ आप भी एमपी के हैं ना जी हाँ एमपी दूर से नहीं हाँ दूर छतरपुर ये भी एमपी है બે વર્ષોથી વડોદરા તમને ક્લિયર થાય છે હા એટલે આ બધું વાતાવરણ છે મંદિરો મંદિરો ભંડારા એ वो यहाँ वो कुछ कहीं आज भी आप देखो तो नहीं आधी रात में केवल हाँ बिल्कुल मालूम है हाँ बानपुर से समाधान माता जी का नंबर भेज दिया व्यापक में आपका पता है ऋषि प्रभु को फोन करके बोला व्यापक हाँ 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 सेशन के गंगा में भगवान को રેકોર્ડ કરો આમાં વશિષ્ઠે જેટલા વર્ણન કર્યા છે ને બેનું મુખ પૂર્ણચંદ્રની કલા જેવું હોય રાખા પાછી કાચ લખે કે જરાય આછો નહીં આખું આખું જે વર્ણન કર્યું છે પ્રકૃતિ આખી જાણે ચૈતન્ય પ્રતિરૂપ હોય એવી રીતનું ફૂલ બ્લૂમ જે શબ્દ છે ને એ ફૂલ બ્લૂમ એકદમ સંપૂર્ણ બ્લૂમ પૂર્ણચંદ્ર એટલે આમાં ઘણું બધું એમ નહીં વશિષ્ઠે એમનો ભાવ એમને શબ્દ એમના છે પણ આમાં પૂર્ણચંદ્ર છે પણ એકચ્યુઅલી પૂર્ણ સૂર્ય સૂર્ય એક્ઝેક્ટલી સૂર્ય એમ બોલો એમ હા ના એમ નહીં સ્વયં પ્રકાશ છે એમ એટલે આમાં સૌંદર્યનું વર્ણન કરવામાં એમને જે કહ્યું તો આ એવું સત્યશીલ સુંદર પરફેક્ટ
કાલ રાત્રે બેસવાનું દીધું ને આપણે. કાલ રાત્રે બેસવાનું દીધું. શું થયું અલ્યા? અને તમે રાત્રે કેવા ઊંડું બનાવ્યા? અમે સાંભળ્યું ખરી, અમે કોઈ બોલતું નહીં. આમ છોડ્યા જ નહીં. મેં કીધું ભલે કાલે જવું હોય તો ભલે જતા રહો. પણ જાય પહેલા આટલું સાંભળ્યું જ જાવ. અને મેં એક વસ્તુ ત્રણ કીધી. એક વસ્તુ એ કીધી કે પ્રભુ છે ને એ પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ છે. એમાં જરાય આપણે બીજો આરોપ થઈ શકે એવું નથી. એટલે બીજું કંઈ અસ્તિત્વ જ નથી કે જેની અંદર ભેળસેળ થાય. અને જેની અંદર? ભેળસેળ થાય. અને બીજું પ્રભુ આખા હાજરા હજુર જ છે. ક્યાંય પણ ગમે તે સમય એટલે દેશકાળની કલ્પના વિનાના પ્રભુ અખંડ હાજરા. દેશકાળની કલ્પના વિનાના પ્રભુ અખંડ હાજરા હજુર છે. અને જ્યાં પ્રભુ છે ને ત્યાં ભ્રાંતિ નથી. મેઇન પોઈન્ટ આ ક્યાં? પ્રભુ છે જ્યાં પ્રભુ છે ત્યાં ભ્રાંતિ નથી. એટલે આ હું ને આ જગત એવી કોઈ ભ્રાંતિ કંઈ નથી. એક મેઇન પોઈન્ટ આ. પછી બીજું કે આપણને લાગે છે કે આ બધું છે એવું, તો એ આ જે ભૂતાકાશમાં આ બધું જે એનો વિવર કીધું એવું બધું આમ લાંબુ થોડું આમ ખેંચી સાંભળેલું. પણ ભૂતાકાશમાં એનો વિવર છે. તો આ જે દેખાય છે એ જગ્યા આ સ્થળ કે કંઈ પણ અને એની વચ્ચે જે આકાશ છે એ ખાલી એ બે ચિત્તમાં દેખાય છે. ચિત્તમાં એટલે દેખાવું જે ચિત્તમાં છે ને નથી એવું કંઈ પણ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય. તો એ ચિત્તમાં એટલે જેમ બાળકના મનમાં બેઠા તો આકાશ રોકીને કંઈ બેઠું નથી. આકાશ ચોખ્ખું છે, તો વસંત છે, અનંત છે, અલિપ્ત છે એવું આકાશની જાણનાર એનું ચૈતન્ય એનાથી એ મોટું હોય, એનાથી અસંગ હોય, અલિપ્ત હોય, કંઈ જ આકાશને એવું જાણી શકે. એટલે ભૂતાકાશને જાણનાર ચૈતન્ય છે. બીજું કંઈ નથી કે જાણતી દેખાય ચિત્તાકાશ એટલે ચિત્તાકાશ શું કામ દેખાય છે? એ અવિદ્યાનો આરોપ કર્યો. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે અવિદ્યા, મેક્રો લેવલે માયા. તો એ માયા જ્ઞાનમાં શક્ય જ નથી. અજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન હોવું, જ્ઞાનમાં અજ્ઞાન હોવું શક્ય જ નથી. એટલે પ્રભુ જ્ઞાન સ્વરૂપ. તો જ્ઞાન અને અનુભવ સ્વરૂપ જે આપણે કહીએ છીએ એ સાપેક્ષતાથી કહીએ. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જે છે એ જ છે. અનુભવ આપણે અત્યારે જે અનુભવ હાજરા હજુ છે આપણે પોતાનો જે નથી એનો અનુભવ કરીએ છીએ. પણ જે નથી તેનો અનુભવ એ નથી. એટલે અનુભવ પોતાના પોતે આખો સ્વયં પ્રકાશ છે. અને જે વસ્તુ છે જ નહીં, દ્રશ્ય નથી, હું નથી, જગત નથી, તો એનો અનુભવ થતો નથી. ખાલી વાસર છે ને, વાસ એટલે કંઈ નહીં. એટલે શ્રુતિ સ્થિતિ પ્રલય મેટ્રો લેવલ કે જન્મ જીવન મૃત્યુ એવું કંઈ પણ મેટ્રો લેવલ તો એ મને કંઈ કરતાં કંઈ નથી. એટલે પછી હું હારો છું, શૈતાન છું કે ભગવાન છું, મારી ધારણા છે, મારો ધર્મ છે, મારું સંસાર છે, એ બધું હુંથી કનેક્ટેડ કંઈ પણ આખું દ્રશ્ય ટોટાલિટીમાં નથી. અને આખો ચૈતન્ય પ્રકાશ સાક્ષી ચૈતન્ય. સાક્ષી પણ એવું ક્યારે કરે? સાક્ષીઓને માન્ય જેમ છે એમ કરીએ ત્યારે એને એમની નથી ને હશે. સાક્ષી ચૈતન્ય નો કેવું કરે એવો મહા ચૈતન્ય હજુ અખંડ પ્રભુ છે. અને એ જ છે બીજું કંઈ નથી. એટલે હું મહા ચિદાકાશ શક્તિ છે, મેં કુછ નહીં. ત્યાં લઈને જીવશો ને ભલે તો પછી તમે એની નીચે પ્રકાશનું કામ કરે. ધ્યાનથી નથી કરવી એટલે કાંઈ કરવાનું નથી. મહા ચિદાકાશ શક્તિ છે, મેં કુછ નહીં. બે પોઈન્ટ છે. એટલે છેલ્લે કેવી રીતે જીવવું એમ તો આ પ્રેક્ટિકલી બધું જ મને એમ થાય કે મારે જવું છે, મુંબઈ જવું છે, તો આ હું ને મને જવાનું છે એવું બધું જે વૃત્તિઓ છે એ કંઈ આ પ્રકાશમાં છે જ નહીં. સત્ય જ વસ્તુ નથી. એટલે તમે જ્યારે અનુભવ કરો એ ચૈતન્ય મનને અનુભવમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. ઇન્વેસ્ટ કરવાની આપણે જો ભ્રાંતિમાં નાખીએ તો એ ખોટું પડે. હા એટલે અને ચૈતન્યમાં આપણું ચૈતન્ય છે તો પછી એને કંઈ કરવાનું નથી. જે છે એ જ છે એવું નથી. બને ત્યાં સુધી કંઈ પણ આવા વિચારો વૃત્તિ એવું કંઈ ઊભું થાય તો એ ખાલી તમે સાક્ષી છો એમ કરીને કાંઈ નથી એવું નથી. અને સાક્ષી ચૈતન્ય આખું અખંડ છે. આટલી વ્યક્તિગત આ દ્રશ્ય બહાર કર્યો એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા આત્મા હું છું એવું નહીં. એ ટોટાલિટીમાં કર્યું ને પરમાત્મા હું છું એવું નહીં. હું લાગો જ નથી લાગતો. આખું ચૈતન્ય છે અને બીજું કંઈ અસ્તિત્વ જ નથી. એવું અસ્તિત્વ છે એટલે એ જે અનુભવ પોતાની જાતે સ્વશક્તિ છે અને સહજ નિમિત્ત બીજું કંઈ શક્ય જ નથી. નથી આટલું નહીં પૂછવું. ના ના એવું
જડતા છે કંઈ પણ કોઈની પણ આ તો કંઈ જ નહીં એવાય પણ અમે જોયા પણ આ પ્રકાશનો એટલો મહિમા છે કે ક્યાંય કોઈ ભ્રાંતિ રદ ન કોઈ ટકે નહીં ભલે ને ટાઈમ લેશે કદાચ કેમ કે ઓલી પરણામ ટકાવે ને તો મજા નહીં ના એવું ન થાય ના, ભ્રાંતિ. ત્યાં હા ભ્રાંતિ પણ ટકે નહીં મળે મજા ન આવે એટલે મજા પકડી જાય ભલે બગડે બગડે સગડે આમીન ભ્રાંતિ રાખે પેલા મજા આવતી હોય ને ભાઈ જે છે ને મજા કરી ખોટું છે બધું આખું જીવતર ખોટું પૈસાને ભોગવવું બધા એનું આખું સર્કલ છે આજે અહીંથી છે અહીં સુધી છે ને એનું આખું સર્કલ છે ને કે બધાથી આવીને પાછા કે જે નાના હતા ને એ મોટાથી આવીને કે બધા પૈસા જ પાછળ છે જે નાના હતા ને સાથેના એ આવીને કે છે કે બધા પૈસા પૈસા જ પૈસા પૈસા જ કરે એમની પાસે સંતોષ નામનું વિટામિન જ નથી એવું કહેતા. એમની પાસે સંતોષ નામનું વિટામિન જ નથી એવું કહેતા. એક માતાજી એવું કહેતા. હે उनको संपूर्ण भगवान के मांस है ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र वगैरह सब वो पूछो उसको क्या कहते थे यहाँ के बारे में मेरे पिताजी हम सब पकड़ो। पहली बार इनके दर्शन करके आए ना तो इतने भाव विभोर थे कैसे घर को पहुँचे मालूम नहीं आंसू बहे जा रहे हैं आवाज़ निकल नहीं रही है और पूरे शरीर में एकदम रोमांचित और पकड़ के उठा के हमने घर में बैठाया और आके ही बोले थोड़ी एक बार हाल बहुत मस्त है हाँ, हिंदी में माने बोलो। बेटी एक बार चल मस्त है बाबा मस्त है ऐसा बोला फिर उस दिन से लेके कोई भी मिलता उनको परम सत्य जानना है ये जीवन में साफल्य करना है निकोरा जाओ प्रभु के पास और कोई भी आता मुझे निकोरा ले जाओ मुझे निकोरा और हम सबको बोलते ये जीवन में यही लाभ लेने जैसा है बाकी कुछ करने का नहीं और सबसे बड़ी बात सबको कहते थे हमारे कल्याण के लिए साक्षात पर ब्रह्म को जन्म धारण करके पृथ्वी पर आना हुआ है सब लोग लाभ दो और इतने वचनामृत कुछ भी मिलता तो सबको इतने प्यार से बता दो और जो है सो है सदनन पूरी अपनी यहाँ रखते पढ़ते इधर रखते सो जाते पढ़ते सो जाते ऐसे साक्षात परमात्मा आप साक्षात वो परमात्मा सरल थे उसमें और अभ्यासी संस्कारी थे जैसे आप अभ्यासी थे वैसे ऐसा नहीं कि संस्कारी में बहुत संस्कार है मेरे संस्कारी नहीं है संस्कार नहीं, उनके पिताजी भी अभ्यासी संस्कारी थे उस वक्त ना प्रभु जी सबको सब प्रकाश करते पर कभी अपने ऐसे प्रकट रूप में नहीं कहते कि मैं खुद चिदाकाश हूँ माँ चिदाकाश हूँ ऐसा वो उनको हमको पहचानते हैं कि नहीं ऐसा पूरे वहाँ छोड़ के बोलते हमको कि हम पहचानते हैं कि नहीं वो मेरे पिताजी पहचानते थे वो बोलते थे साक्षात ब्रह्म ने हमारे कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया हुआ है तो सब लाभ होता है ऐसा बोले छोड़ना मत तो ऐसा हाँ और हाँ। जब वो पथारी में थे बीमार थे और सेवा में थी मैं तो जब मैं रोज उनको योगवासी पढ़ के सुनाती थी और प्रसाद बनाने को खड़ी हुई ना तो फ्रॉक पकड़ के बोला कभी इसको छोड़ना मत छोड़ी कभी छोड़ीस नहीं इसको कभी छोड़ना मत ऐसा बोले थे लास्ट उनकी आज्ञा ये थी पूरी ऐसा ही है सही है सही साक्षात अवतार है हमारे और साक्षात अवतार है हमारे लिए करते इससे निकाल दिया कचरे में निकाल रहे हो ये कम नहीं है बात और ये कचरा में निकाल रहे हो सबको साफ कर रहे हो कचरा को
ये आपने हमारे चुका है, शास्त्रों में भी नहीं है। शास्त्र में भी नहीं है, ऐसा तो आप कह रहे हैं। आपके कहने समझ में आ जाता शास्त्र में भी जहाँ है यहाँ बात कर आप निकालते हो उसका, इसी में लगे रहते हैं तो आप निकालते आप निकालते हो उसका। महिमा तो कुछ और होगा। हाँ शास्त्रों में पढ़ेंगे तो हाँ, तो सब लोग पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे वहाँ, मिक्स होता है। मिक्स हो जाओ उसमें। अध्यारोपवाद, अध्यारोपवाद, विभक्त, ये वो अधिष्ठान अध्यक्ष, प्रजा, दृष्टि सृष्टि सृष्टि दृष्टि ऐसा आएगा। इन लोगों का सारा ऐसे जब देखा उसने, ऐसे देखा उसने कि फंस जाओ, मैंने भी कुछ भी नहीं है वो, ये परमित लगा के जीवन वही है। हैं। और एक बार है ना मेरी माँ ने बोला था, योग वशिष्ठ जब पढ़ते मैं खड़ी हुई तब, तो बोले कि इसमें एक सर है जिसका नाम है लास्ट में ये विश्वरूप दर्शन नामक सर्ग ऐसा करके। तो मेरी माता जी बोली कि कृष्ण भगवान ने अधिकारी था इसलिए केवल अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाया। स्वामी जी जो है सो है, इसलिए उन्होंने भेदभाव रहित सबको अभेद रूप से सबको स्वरूप दर्शन करवाया, ऐसा माता जी बोली थी। तो निकरों में महानपुरों में उनके मधुर थे ना, वो प्रसाद भोजन प्रसाद पकाते थे। तो एक बार भाखड़ी थी ना उसकी, उसमें एकदम ओमकार 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 जैसे छपा हुआ, वो उन्होंने बनाई नहीं। रोटी बोलते हैं, मोटी रोटी होती है उसको भाखड़ी। उसे हाँ वो संस्कार है, वही संस्कार है, वही संस्कार है, वही संस्कार है, वही संस्कार है। ये किसका है? એ આપણો જ છે કે રેકોર્ડિંગ ચાલુ હા કેતન પ્રભુ કા ફોન जाती थी? ના રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે હા હું લઈ લઈશ હમણાં શેર કરવાનું વ્યાપકમાં नहीं कौन देगा वो डरता है ना नहीं हमें कहीं वहाँ पे અધિષ્ઠાન જ છે ને, અધ્યક્ષ છે જ નહીં, તો એણે સાંભળ્યું જ નથી, સામું અધ્યક્ષ જ આવે. આ જલેબીના અને તેને એટલે અધિષ્ઠાન સાંભળ્યું જ નથી કે અધ્યક્ષ છે જ નહીં એમ. એટલે લાવવું એટલે અધિષ્ઠાન ઓળખ્યું જ નથી એમ. બીજું લાવવાનું બીજું હોય આવે જ છે. નહીં, આવે જ નહીં. હું જ છે ને એટલે ભૂતની જેમ ભટકવાનું જ છે, કાંઈ નથી એમાં. अब हम उसकी जो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, ये कुर्सी के ऊपर चली जाएगी। हाँ तो फिर इसका बाहर बोर्ड निकालने का कोई जो निकालने का एक साइड में जाके निकालने का निकालने, तो उसकी जरूरत नहीं है बोर्ड निकालने की। आपसे पूछना चाह रहे हैं इसलिए आपको जैसे समान करने की प्रेरणा हो ऐसे करो. ये टेबल है ना, ये चेयर के ऊपर आ जाएगी, तो फिर हमें बोर्ड को आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दोनों को बराबर प्रैक्टिकल जैसे आपको समान करने की प्रेरणा हो वैसा करो. तो ऐसा फिर वो जो एक तरफ हम बोर्ड निकाल रहे हैं, एक तरफ नहीं निकालेंगे तो केवल बेकार लगेगा देखने में, ये है। तो इसलिए उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, वो आगे बढ़ जाएगा पूरा टेबल। ठीक है, सिंपल लेकिन समझ में आया ना, कोई डिजाइन की जरूरत नहीं. तो ये सब कैसे सिंपल है, मजबूत टिकाऊ संतोष का